वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान ने कुन्नड़ की जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी पर फ़ज़ाई हमला किया है, जिसके नतीजे में 7 अफराद मारे गए जबकि 30 के करीब ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान ने इस हमले से इज़हार लाताल्लुकी किया है और पाकिस्तान की तरफ से करार दिया गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी पर किए जाने वाले हमले का इल्ज़ाम कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान ने हालिया दिनों में अफगानिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कोई फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब खबर यह है कि चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खूनरेज़ लड़ाई हुई है और यहाँ पर झड़पों का सिलसिला वक्फे से जारी है। अफगानिस्तान की तरफ से ये जो कुन्नड़ का एरिया है, इससे मुत्तसिल मुख्तलिफ जो सरहदी मुकामात हैं वहाँ पर गोलाबारी भी की गई है, फायरिंग भी की गई है और 3 क्वाडकॉप्टर्स के ज़रिए पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश भी की गई है, जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाम बना दिया गया है। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए तजारती राहदारी को खोलने का ऐलान किया है और चौथी खबर यह है कि भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल इस वक्त अबूधाबी में हैं और उसकी मुलाकात हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ। अब ये जो चारों खबरें जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, ये ना सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल दे रही हैं, क्योंकि ये जो चारों खबरें हैं ये इनफैक्ट बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके रद्द अमल के तौर पर हमारे सामने आ रही है। इसके ऊपर बात करते हैं। पहले बात करते हैं कुन्नड़ यूनिवर्सिटी पर किए जाने वाले हमले का। अफगानिस्तान में तालिबान हुक्काम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीर के रोज़ मशरकी सूबे कुन्नड़ पर जो अटैक किया गया है जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी पर, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से यानी पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने बमबारी की है, जिसके नतीजे में 7 अफराद मारे गए जबकि 30 के करीब जो स्टूडेंट्स थे उनके बकौल यहाँ पर मौजूद वो ज़ख्मी हो गए और कई आम शहरी भी इस कार्रवाई के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने के हवाले से अफ़गान तालिबान हुकूमत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और इस खबर को झूठ पर मबनी खबर करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पर कुन्नड़ के अंदर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है डंके की चोट पर करता है और वो उस कार्रवाई की जिम्मेदारी भी कबूल करता है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाती है वो इंतहाई दुरुस्तगी और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने दावा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से पाक अफगान सरहद के ऊपर भी मार्टर गोले और रॉकेट्स फायर किए गए हैं और इस बात का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि पाक अफगान सरहद के ऊपर जो ड्रोन्स हैं वो भी परवाज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं इस का बुनियादी मकसद इनफैक्ट ये जो पाक अफगान बॉर्डर और ख़ास तौर पर वो तमाम एरियाज़ जो कि सी पैक रूट और गवादर रूट से मुत्तसिल हैं उस पर दबाव को बढ़ाने की एक कोशिश है। और अगर हम हालिया दिनों में अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों को देखें तो ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर वो अमन जिसके लिए उर्मची में डायलॉग के दौरान बुनियाद रखने की कोशिश की गई थी उस अमल को मुतासर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर यह सब कुछ उस वक़्त हो रहा है जब भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है अजीत डोवल वो इस वक़्त मिडिल ईस्ट के विजिट पर है। और मिडिल ईस्ट का विजिट खास तौर पर वो खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जबकि दूसरी जानिब वो एरिया जो कि बलूचिस्तान के हैं ख़ास तौर पर चमन और दीगर एरियाज़, वहाँ पर भी
जो झड़पें हैं और खूनरेज लड़ाई की इतलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुल्हिका मुख्तलिफ सरहदी अजला से झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं। सरकारी हुक्काम ने BBC को बताया है कि बलूचिस्तान के सरहदी ज़िला चमन से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। इन झड़पों का सिलसिला वक्फे से जारी है और बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के सरकारी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि झड़पों का आगाज़ पीर को सुबह के वक्त चमन शहर से अंदाज़न 15 किलोमीटर के फासले पर रुगानी की हदूद में हुआ और उसके बाद ये जो झड़पें हैं इनका दायरा कार जो है वो फैल गया और मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर ये जो मॉर्टर शेलिंग और रॉकेट हमले किए गए, फायरिंग का तबादला भी हुआ और पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हमले के मुकामात हैं यानी उनकी चेक पोस्टें उनको तबाह करने का दावा किया गया है और इस बात का दावा भी किया गया है कि अफगान फौजियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान के रद्द अमल में मारी जा चुकी है। इसके साथ साथ कबायली इलाके बाजौड़ में भी पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल इलाकों में झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं और मुकामी अफराद ने BBC को बताया है कि गोले आबादी के करीब गिरे हैं लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सरहदी इलाकों बशमूल लगड़ई, चारमंग और सलारजई के इलाकों में ये जो मार्टर शेलिंग और तोपों की गोलाबारी है ये सुनी गई है। लगड़ी से मुकामी कबायली रहनुमा मलिक शाहीन का कहना है कि लगड़ी में चंद रोज़ के वक्फे के बाद आबादी के करीब गोलाबारी हुई है और उनका ये कहना है कि सलारजई और चारमंग के बाज़ार में भी गोले गिरे हैं और इस हवाले से एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि आबादी के दरमियान सड़क से धुआं उठ रहा है। अच्छा, ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनमें अचानक शिद्दत आई है और इस शिद्दत का ताल्लुक जाकर जुड़ता है इस खबर से जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है। मामला ये है कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए तजारती राहदारी को खोलने का ऐलान किया है जिसके तहत ईरान अपनी मसनूआत को तिजारत के लिए गवादर और कराची की बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। वज़ारत तिजारत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान में 28 फरवरी से जारी जंग और अब नए हुर्मज़ और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान के लिए किसी तीसरे मुल्क से अशिया मंगवाना या अपनी मसनूआत को फ़रोख्त करना मुश्किल हो गया है। वज़ारत तिजारत का कहना है कि गवादर, कराची और ताफ्तान समेत मुख्तलिफ रूट्स को ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए नामजद किया गया है और इस मकसद के लिए कस्टम्स कवानीन के तहत सामान की तरसील को मज़ीद शफाफ और मुनज़्ज़म बनाया गया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 909 किलोमीटर तवील सरहद है जिस पर मुतअद्दिद एलानिया और गैर एलानिया बॉर्डर क्रॉसिंग्स मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम सरहदी गुजरगाहों में कोयटा के करीब तफ्तान बॉर्डर, गवादर के करीब गुप्त बॉर्डर क्रॉसिंग और मंत पशीन बॉर्डर भी शामिल हैं। तजियाकारों का ये कहना है कि ईरान के लिए तिजारती राहदारी खोलने से मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए वस्त एशियाई ममालिक तक जो रसाई है उसके रास्ते खुल जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ से ईरान के लिए 6 मुख्तलिफ तिजारती रूट्स को खोलने का ऐलान किया गया है जिसमें गवादर गुप्त, कराची, पोर्ट कासिम, लियारी, उड़मारो, पसनी और गुप्त, कराची पोर्ट कासिम, खुजदार, दालबंदीन, ताफ्तान, गवादर, तुर्बत, हुशाब, पंजगूर, नग, बीसमा, खुजदार, कोयटा, लखपास, दालबंदीन, नुकंडी, ताफ्तान, गवादर, लियारी, खुजदार, कोयटा, लखपास, दालबंदीन, नुकंडी, ताफ्तान, कराची, पोर्ट कासम, गवादर, गुप्त, ये रूट्स हैं जिनको खोला गया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब कुछ उस मौके पर किया जा रहा है जब रीजन के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमूमी तौर पर ये जो लैंड रूट्स हैं ये उन ममालिक के लिए तजारती राहदारियाँ खोली जाती हैं जो कि लैंड लॉक होते हैं। ऐसे मुल्क जैसे अफ़गानिस्तान है उसका किसी जगह पर समंदर नहीं लगता तो उनके लिए जो पड़ोसी ममालिक होते हैं वो अपने कॉरिडोर्स बनाते हैं ताकि वो उन कॉरिडोर्स को इस्तेमाल करते हुए सामान तिजारत को मंगवा भी सकें और भिजवा भी सकें। माजी में जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त थे तो
پاکستان کے راستے ہی افغانستان کو جو سامان ہے وہ بھجوایا جاتا تھا۔ اب چونکہ امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور آج بھی ایران کا ایک اور تیل بردار جہاز جو ہے وہ امریکی نیوی کی طرف سے روکا گیا ہے، جس میں 1.9 ملین بیرل آئل کی موجودگی کا انکشاف کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ ڈارک فلیٹ جو ہیں ایران کے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایران کے اندر جو سامان تھا اس کی قلت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو تجارتی روٹس جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ روٹ ہے گوادر کا، یعنی ایران کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا سامان جو کہ سی روٹس کے ذریعے آئے گا وہ گوادر پورٹ کے اوپر اپنے ان تجارتی جہازوں کو لنگر انداز کرے گا، گوادر پر ان کے سامان کو اتارا جائے گا اور پھر گبد، تافتان اور دیگر بارڈرز کے ذریعے وہ جو سامان ہے وہ بھجوایا جائے گا ایران۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوادر پورٹ کو پاکستان کی طرف سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپریشنل کیا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت ریجن میں موجود بہت ساری جو پورٹس ہیں وہ اس وقت آپریشنل نہیں ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات کی فجیرہ اور دبئی پورٹس بھی شامل ہیں، جن کے اوپر اس وقت یہ جو شپس ہیں یہ وار رسک کی وجہ سے لنگر انداز نہیں ہو رہی، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر کراچی کی پورٹ قاسم اور گوادر کی پورٹ کے اوپر یہ جو تجارتی سامان کی آمد ہے اور تجارتی جہازوں کا لنگر انداز ہونا ہے، اس کی تعداد کے اندر بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اب یہ بات بھی ہمارے سامنے معلوم ہے کہ اس وقت وہ تمام ممالک جو گوادر پورٹ کے آپریشنل ہونے کو اپنے لیے ایک بہت بڑا تجارتی خطرہ سمجھتے ہیں، ان میں ہمارے کچھ دوست اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، اور ان کی طرف سے ماضی میں بھی گوادر پورٹ کے 100% فنکشنل ہونے کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ کیا گیا تھا، اور انڈائریکٹلی کچھ ایسی رپورٹس بھی موجود ہیں جن میں ان ممالک کی طرف سے بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی تھی، ان کو کچھ سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کی گئی تھی، اور ان کے ملک میں جو اس وقت غیر قانونی بینکنگ چینلز ہیں، انڈیا کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ ان کے ملک میں موجود، جو کہ اس وقت ایک فری ٹریڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، وہاں سے وہ اپنے یہ جو شیڈو بینکنگ چینلز ہیں ان کے ذریعے بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو فنڈز فراہم کر سکے۔ تو یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا الائنس، غیر رسمی یا غیر اعلان شدہ الائنس سامنے آیا جس کی بنیاد پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر دہشت گرد سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ سی پیک روٹ 100% فنکشنل نہ ہو سکے اور گوادر پورٹ کے اوپر بھی جو شبہات ہیں وہ برقرار رہ سکیں۔ اور اس پرسپیکٹو کے اندر بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کی متحدہ عرب امارات موجودگی اور ان کی متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ ملاقات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اگر ہم یہ جو چاروں خبریں ہیں ان کی کڑیوں کو جوڑیں تو آپ کو اس کے پیچھے انڈیا اور ایک اور اسلامی ملک نظر آئے گا، واضح طور پر نظر آئے گا، اور یہ جو مختلف چیزیں ہیں، مختلف جو ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پر گوادر کے فنکشنل ہونے میں، تو وہ اس میں رکاوٹوں کو کریٹ کرنے کے لیے یہی نیکسس ہمیں ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایران جنگ کے دوران اور خاص طور پر وہ تمام ایام جب پاکستان نے افغانستان کے اندر بھرپور انداز میں کارروائی کی تھی، یہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں بند ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی پاکستان کی طرف سے یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ تھا ایران کے ذریعے، جیسے ہی پاکستان کی طرف سے پہلی شپمنٹ بھجوائی گئی سینٹرل ایشین ریپبلک
ازبکستان میں اور ترکمانستان میں، تو اس کے بعد سے یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں یا ان کی جو کوششیں ہیں اس میں اضافہ ہوا، کیونکہ اگر یہ ٹرانزٹ ٹریڈ شروع ہو جائے، پاکستان سینٹرل ایشین تک چلا جائے اور سینٹرل ایشین روٹس ایران کی مدد سے ترکیہ اور ترکی سے یورپ والے روٹس بھی ایکٹیو ہو جائیں، تو پھر گوادر پورٹ کی جو اہمیت ہے وہ اس میں 100 گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ گوادر پورٹ خود بخود جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو، دنیا کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس راستے سے ایران کی مدد سے سینٹرل ایشین اور ترکیہ، عراق اور دیگر تمام ممالک تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر جیسے ہی پاکستان کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی، رد عمل کے طور پر وہ تمام پراکسی نیٹ ورک جو کہ انڈیا اور دیگر ممالک کی مدد سے افغانستان کے اندر قائم تھے، وہاں پر فوری طور پر یہ جو ہلچل ہے اس کا اضافہ ہوا، اور اجیت دوول کا اس موقع پر متحدہ عرب امارات آنا یہ خارج از علت نہیں ہے۔ اور عمومی طور پر اگر ہم پروٹوکولز دیکھیں تو پروٹوکول کے تحت بھی ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات کرنا وہ جو پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کئی مواقعوں پر کہ ملاقاتیں ہو جائیں، لیکن ان ملاقاتوں کے بعد جو حالات و واقعات ہیں اس میں اس طرح کی تیزی یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جہاں تک جمال الدین افغان یونیورسٹی کا تعلق ہے تو یہ بات پوری دنیا کو معلوم ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان عمومی طور پر اسی طرح کی انسٹالیشنز کے اندر بارودی مواد، خودکش جیکٹیں اور خودکش حملہ آوروں کو تیار کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دھماکے اگر وہاں پر ہوئے ہیں تو ان کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہوئے ہیں، جس میں ان یونیورسٹیز کے اندر دھماکہ خیز مواد کو ہی شاید تیار کیا جا رہا تھا جو وہ پھٹ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جس طریقے سے جیو پولیٹیکل الائنمنٹ میں اضافہ ہو گیا ہے ریجن کے مختلف ممالک میں، اور جس طریقے سے پاکستان کا جو ڈپلومیٹک پروفائل ہے، پاکستان کا جو ملٹری پروفائل ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو دشمن قوتیں ہیں یہ ایک ساتھ ہی متحرک ہوئی ہیں، اور پاکستان کو اس ساری صورتحال پر نہ صرف مکمل نظر رکھنی چاہیے بلکہ یہ جو چالیں ہیں دشمن کی، اس کو دشمن پر ہی الٹ دینا چاہیے، اور آنے والے چند دنوں میں آپ ان چالوں کا جواب پاکستان کی طرف سے آتا ہوا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔